அடே ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல வந்திருக்குன்னா, நம்ம நம்ம கேரளா முக்கியமந்திரியோட பராதி பரிகார செல், என்ன செல்லு, பராதி பரிகார செல்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பர் அங்கே இதில். அதில் இத்தனை காலம் நம்ம பராதி அனுப்பி இப்போத்தான் சாருக்கே என்னன்னு விஷயமே புரிஞ்சிருக்குது. இத்தனை காலம் பராதி அனுப்பிட்டு முந்தானிக்கு ஆஃபீஸுக்கு கூட சுமார் நான் படித்து பராதியெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு അങ്ങനെയാണോ അതെങ്ങനെയാണ് അർപ്പുസ്വാമിയുടെ പേര് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് മൈക്കിൽ അങ്ങ് ഒപ്പ് വെക്കാൻ, അർപ്പുസ്വാമി വേണ്ട ഒപ്പ് വെക്കാൻ? അതാണ് തെറ്റ്. അതന്നെ സാർ തെറ്റ്. ഇത് ഇത്ര കാലം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് സാറ്. ഇതിന് മുന്നേ പരാതി കൊടുത്തവരൊക്കെ കള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സാർ ഓഫീസിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വാദം. അപ്പോൾ ഇത്ര വർഷം முடிஞ்சு, இத்தனை காலம் முடிஞ்சு, இப்போ தான் உங்களுக்கு மனசில் இருக்குது. உடனடி நடவடி வரும்னு சொல்லிக்கிறாரு. அதோட ரெக்கார்டு நான் வெளியிடுறேன். அவர் முக்கியமந்திரி சார் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு சார் சொன்ன ரெக்கார்டு வெளியிடுறேன். பின்ன வடகரப்பதி கிராம பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரிக்கு ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் கொடுக்குறேன். வண்டாளிக்காரம்பட்டி கிணத்தல், அதாவது அற்புசாமி சன் ஆஃப் யாகப்பன் மகன் மைக்கிள், இவங்க ராஜீவ்காந்தி தேசிய கிராமீண பദ്ധதியில் வெட்டப்பட்ட குடிவெள்ள கிணறு, அந்த கிணத்துலேருந்து எனக்கு குடிதண்ணி வேணும். அதாவது நான் எங்கிட்ட டிராக்டர் இருக்குது, டேங்கரு வருது, இப்போ எனக்கு சொந்தமாக டேங்கர் வருது. நிறைய பேர் குடிதண்ணி வேணும்னு கேட்குறாங்க எனக்கு. அப்போ நிறைய சைடுகளுக்கு மெக்கானிக் வேலைக்கு காங்கிரட் வேலைக்கு போடுறோம்ல, அப்போ அண்ணா குடிதண்ணிக்கு தண்ணி இருக்குது இல்லை, எங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நாங்கள் டேங்கர் வாங்க போகிறோம். வடகரப்பதி இப்போ இருக்கிற இன்னைக்கு 25/9/2025 இன்னைக்கு, ஆமாம் 25/9 சரியாகட்டும், 25/9/2024 வச்சுங்க. இன்னைக்கு இன்னத்த தேதி பிரகாரம் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவேன். அந்த கிணத்துலேருந்து என்ற டிராக்டர் டேங்கர் அங்கே ஸ்பாட்டில் போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்குறேன். அந்த ஸ்பாட்டில் போய் ஃப்ரீயாக போய் நான் தண்ணி பிடிச்சி டிராக்டர் ஓட்டிட்டு வந்து கொண்டு எனக்கு விற்கணும். அதே எனக்கு டேங்க் இது இல்லை, எனக்கு கிணறுகள் இல்லை, எனக்கு இடமில்லாததுனால எனக்கு அந்த கிணத்து வந்து தண்ணி வேணும். 6000 லிட்டர் டேங்கர் தான் அது வருது நமக்கு. எனக்கு நல்ல டேங்கர் வருது, ஃபுல் டேங்கர் வருது. 6000 லிட்டர் டேங்க்கு 600 ரூபா உங்களுக்கு பைசா தர்றேன். நானும் பஞ்சாயத்துல வந்து அடைச்சிட்றேன். இது அடைச்சிட்றேன், தண்ணி பிடிக்க எப்போ வரணும் அப்போல்லாம் கூட தான் அங்கே அடைச்சிட்றேன். நான் 600 ரூபா வந்து பஞ்சாயத்தில் அடைச்சிட்றேன். நீங்கள் எனக்கு அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணி பம்ப் பண்ணி தரணும். அதே போல் அந்த கிணத்து தண்ணி குடிதண்ணிக்கு நல்ல யோக்கியமான தண்ணியும் தண்ணியை கொண்டு டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கான பேப்பரை எனக்கு கொடுக்கணும். குடிக்கிறதுக்கு எந்த வித தண்ணியும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லையனும் அதுக்கான பேப்பர் தரணும்னு வடகிற இப்போ இருக்கிற கிராம பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரிக்கு வேண்டுகோளை விடுக்கிறேன். இது என்னோட வேண்டுகோள். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னீங்கன்னா, PS 995186, PS 995187, PS 995188, PS 995189 4 ஸ்டாம்ப் பேப்பர் அற்புசாமி சன் ஆஃப் யாகப்பங்கிற பேரில் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அற்புசாமி பேரில் வாங்கிட்டு எப்படியாக்கும் நீங்கள் மைக்கில் ஒப்பு வைக்க முடியும். வடகரப்பதி கிராம செக்ரட்டரி இந்த வியாஜ ஸ்டாம்ப் பேப்பர் கொடுத்தவருக்கு நடவடி எடுக்கணும். அதாவது ஃபோர்ஜரி கேஸுக்கு சிபாரிசு செய்யணும், மேலிடத்துக்கு சிபாரிசு செய்யணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். இதோட பல தவணை நான் பராதி கொடுத்தாச்சு. நீங்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, அவங்கள காப்பாற்றுறீங்க. அப்போ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஊழல் பண்ணி அதோட காசை எக்கச்சக்கமாக ஆட்டையை போட்டுட்டு திருடி தின்னுட்டு நீங்கள் அவங்கள காப்பாற்றுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க. எப்படி முடியும்? இனி நீங்கள் முடியலன்னு சொன்னால் அது நடக்காது கேஸ், நீங்கள் சிக்கலப்படுவீங்க. சரியா? அதனால் நான் உங்களுக்கு வழியை அது மனசிலாக்கி தரேன். என்ன ஆகுதுன்னு வழியை மனசிலாக்கி தரேன். இன்னைக்கு விஜிலன்ஸுக்கு போகிறது உண்டு. இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு விஜிலன்ஸுக்கு மறுபடியும் போகிறது உண்டு. இந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பரோட நம்பரெல்லாம் எழுதி கொண்டு விஜிலன்ஸை கொடுத்துனாங்க, கொடுத்து ரெடி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வரப்பாங்க. நீங்கள் யாரை ஏமாற்றலாம், எங்கே போனாலும் சரி ஏமாற்ற முடியாது. இன்னும் பாக்கி இடம் இருக்குங்க. இன்னைக்கு கேரளாவில் கவர்னர் இருக்கிறார், இன்னும் முக்கியமந்திரி ஆஃபீஸ் இருக்குதுங்க. இது கேரளா முக்கியமந்திரி ஆஃபீஸ் இன்னும் இருக்குது. அங்கே ஒன்று போயிட்டு இல்லையே இருக்கிறார், அவர் சார் இருக்கிறார், கேரளா கவர்னர் சார் இருக்கிறாரு, இன்னும் இந்திய பிரதம மந்திரி இருக்கிறாரு, மனுஷ அவகாச கமிஷன் இருக்குது, இன்னும் டெல்லியில் ஜனாதிபதி இருக்கிறாங்க, மிகப்பெரிய ஜனாதிபதி இருக்கிறாங்க. இன்னும் எல்லா கலெக்டர் வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு. கேரளா லெவலில் கொடுத்தாச்சு. இன்னும் யாருக்கு தெரியுமா பாக்கி? கேரளா கவர்னர் சாருக்கு தான் பாக்கி. அதுவும் அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதே மாதிரி மனுஷ அவகாச கமிஷன் அனுப்புறேன். பின்ன வண்டாளிக்காரன் வீடு சொரப்பாறை 2ஆம் வார்டு மைக்கிள், வைஃப் ஆஃப் மேரி புஷ்பா, இவங்க ரெண்டு இதில் தொழில்காடு மேரி புஷ்பாவோடது ஒப்பு வச்சுக்கிறது மைக்கிள். எஸ் லோரன்ஸ் சேவியர் கஞ்சிப்படியான வீடு சொரப்பாறை, அந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் ஒப்பு வச்சிருக்குது. ஏடிஎஸ்ஸாக இருந்தால் மாச்சராக்குனி. இவங்க 4 பேரும் சேர்ந்து தான் என் பேரில் மனப்பூர்வம் பொம்பளை கேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் யாதொரு சந்தேகம் இல்லை. இதெல்லாம் கோடதியில் பிடிக்கும். இந்த தெளிவெல்லாம் கூட கோடதியில் கேஸ் ஹீரிங்கில் வரும்போது நான் கண்டிப்பாக கொண்டு போய் கொடுப்பேன். அது எங்கேயும் போயிடுறது. அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பின்ன என் வீடு கேட்டு அடிக்க வந்தீங்கல்ல, அந்த ரேகையெல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்குது ரேகைகள். நம்ம கேஸில் பார்ப்போம்.
இன்னும் பொம்பளை கேஸ் கொடுத்தவங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறாங்க. அப்ப பாப்பா என்ன பண்ணுது? அப்ப இவங்கெல்லாம் என்ன தெரியுமா? குண்டா படை என்ன பட அன்பி கூட்டங்கிற பேர்ல கமிஷன் பிரிச்சு தின்னுட்டு நம்ம கணக்கு கேட்க போனா நன்கொடான பேப்பர் கொடுத்தா நாங்க சந்தானம் வேணும் நான் கேட்கறது. பழைய சாமியார் சந்தானம் கொடுத்தாங்க. அப்பதான் சாமியார் நன்கொடான்னு மாத்தணும். அப்படி நன்கொடான்னு மாத்தோம் நாங்க கேட்க போனா நீங்க பொடிக்கறி அடிக்க போறீங்க, உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது, கேஸ் கொடுக்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. அப்ப நீங்க இப்பெல்லாம் ஜாமியார் பேர்ல கொடுக்குறீங்க, அப்ப நான் கேஸ் கொடுக்க முடியாதா? எங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதா? அது எங்களுக்கு வேலையா? இந்த வேலை நீங்க பாருங்க, இந்த வேலை நாங்க பார்க்கறோம். இனிமேல் பார்க்கல என்ன நடக்குது. அது உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்குமல்ல. அன்னைக்கு சொல்லிக்கிறா விதையே அந்த காலத்துல பெரியன்னு சொல்லிக்கிறாங்க, இட்டார் கிட்டபடி அவனுக்கு கலந்தபடின்னு. அதே மாதிரி வினையை வச்சா வினையத்தை நீங்க அறுப்பீங்க, அதுல யாரும் சந்தேகம். நீங்க வச்சுக்கிற வினையெல்லாம் உங்களை அறுக்கத்தான் செய்யும். அதே மாதிரி நான் வச்சிருக்கிற விதை அது முளைச்சு மரமாய் நின்றுட்டு நிறைய 1-2 நினைச்சுக்கிறது நிறைய நின்றுட்டு இருக்குது. நீங்க ஒரு காலத்துல ஊண்டு கிடைச்சி இன்னும் ஒரு சொக்கு நடக்க போறது. உங்களுக்கு சொப்பனம் ஒன்றும் பலிக்க போங்க, கனவொன்னும் பலிக்க போறதில்ல. சரி ஆகட்டும். ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல். அப்பா இன்னத்த தேதி பிரகாரம் 25/9/2024 பிரகாரம் வடகரை இன்னைக்கு காலையில இப்போ 6:45 மணி. அப்ப இன்னைக்கு வடகரபதி கிராம செக்ரட்டரிக்கு என்ன ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன்னா, அற்போசாமி ராஜீவ்காந்தி தேசிய கிராமீண பத்தியில் அற்போசாமி சன்னா பியாகப்பன் ஒப்பசிது மைக்கேல் இந்த கிணத்திலிருந்து எனக்கு குடிதண்ணி வேணும்னு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். லெட்டர் உடனடியாக அனுப்பிடுறேன். பின்னொன்று ஃபோனில் கூப்பிட்டு நீங்கள் அன்றைக்கி ஃபோனில் கூப்பிட்டு ஒரு மேடம் சொன்னாங்க, ஃபோனில் கூப்பிட்டு இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கவரிங் பண்ணுங்க. நான் யூடியூபர், ஒரு பொது பிரவர்த்தனம், நான் ஒரு விராச பிரவர்த்தனம். அதனால் நீங்கள் ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுங்க. இனிமேல் ஃபோனில் கூப்பிட்டு சந்தேகம் கேட்கக்கூடாது. நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு கேட்குறேன். நீங்கள் பராதி கொடுத்துக்கு என்ன நடவடிக்கைன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கேட்கணும், எஸ்பி ஆஃபீஸ் கேட்கணும், டிஜிபி ஆஃபீஸ் கேட்கணும், கொஞ்சம் எஸ்ஐ சாத்து கேட்கறது, டிவிஎஸ்பி சாத்து கேட்கறது, முக்கியமந்திரி ஆஃபீஸ் கேட்கறது, கவர்னர் சாத்து ஆஃபீஸில் கூட நான் கேட்குறேன். ஏன்னா நான் கொடுத்த பராதிக்கு என்ன நடவடிக்கைங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு, சொல்லறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. மிரட்டுற வேலை வேண்டாம். ரைட்டா? மிரட்டுற வேலைக்கு இனிமேல் ஃபோனில் கேட்கக்கூடாது. மிரட்டுனீங்கன்னா அது சரியாகாது. அது யூடியூப்ல நீங்கள் சொன்ன ரெக்கார்டுகளை நாங்கள் வச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். அது வேண்டாம். சரியா? மிரட்டுற வேலை ஆகாது. நீங்கள் மிரட்டினா பயப்படுற ஆளுமல். நான் மிரட்டுற வேலையை நிறுத்திக்கங்க. வடகரபதி கிராம செக்ரட்டரியோட ஃபோனில் கூப்பிட்றக்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, கேள்வி கேட்கறக்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. கேள்வி கேட்கலன்னா ஃபோனில் கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்கக்கூடாது. நோட்டீஸ் அனுப்பிடுங்க. எனக்கு என்ன அனுப்பிடுங்க? நோட்டீஸ். ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த முக்கியமந்திரி சாரோட ஆஃபீஸ் வந்து அந்த பேசுகிற சாரோட ரெக்கார்டு விடுறது இதில். ஓகேயா? ரெக்கார்டு அதில் ஆன் பண்ணி விடுறோம். ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் முக்கியமந்திரி சாரோட ஆஃபீஸில் பேசுகிற ரெக்கார்டு விடப்படும். வடகரபதி கிராம செக்ரட்டரிக்கு இன்னைக்கு 25/9/2024 இன்னைக்கு தேதி பிரகாரம். தேதி என்ன சொல்லுதுன்னா, பண்டாளிக்கிழந்து விடு அற்புசாமி சன்னாபியாகப்பன் மைக்கேல் மகன் இந்த கிணத்துல எனக்கு குடிதண்ணி வேணும் என்ற டேங்கர் 6000 லிட்டருக்கு 600 ரூபா பணமாக தரேன். நான் தண்ணி குடிக்க வரும்போதெல்லாம் ஒன்று பஞ்சாயத்து ஆள் வாங்கிட்டு வந்து அங்கே ரெசிப்ட் கொடுத்து எங்கள் ரெசிப்ட் கொடுத்து பணம் வாங்கி அங்கே ஸ்பாட்டில் வந்து கிணத்துக்கு வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா நான் தண்ணி குடிக்கணும்ல. அப்போ நான் தண்ணி குடிக்க டேங்கர் ஓடிடுவேன். அங்கே அது நான் எந்த வழி போகணும்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த வழியில் போய் நான் தண்ணி என்ற டேங்கர் தண்ணி குடிச்சு சுகமாக ரோட்டுக்கு வர அளவுக்கு எனக்கு வழி ஏற்பட வழி தரணும். அதுக்கான நோட்டீஸ் எனக்கு அனுப்பணும். വേണ്ടി കേട്ടിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി സാർ നടപടി എടുക്കണം. ജയ്. പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പരാതിയുടെയും അപേക്ഷയുടെയും തൽസ്ഥിതി അറിയുന്നതിനായി 1 അമർത്തുക. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെ. നമസ്കാരം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മറുപടി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, നമസ്കാരം. സാറേ നമസ്കാരം. സാർ എൻ്റെ പേര് വിൻസെന്റ് സേവ്യർ, പാലക്കാട് ജില്ല കോളിപ്പാറയുന്നതാണ് സാറേ. സാറേ ഞാൻ പരാതി അയച്ചിരുന്നല്ലോ സാറേ, എന്തായി സാറേ നടപടി എന്തായി? പരാതി എങ്ങനെയാണ് അയച്ചത്? ഞാൻ പോസ്റ്റൽ അയച്ചാണ് സാറേ. എന്ന് അയച്ചു? അത് അയച്ചിട്ട് കുറേയായി. 9-ാം തീയതി. മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വന്നോ സാർ? നമ്പർ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഫോൺ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നോ സാറേ? എനിക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ അറിയില്ല. ഇന്നലെ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. എവിടെ നിന്ന്? DGP സാർ ഓഫീസിൽ നിന്നോ മുഖ്യമന്ത്രി സാർ ഓഫീസിൽ തന്നെ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര്. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. സാറേ. ഈ മാസം 10-ാം തീയതി അയച്ചാണോ? ഈ മാസം അയച്ചാണോ? അതെ സാറേ. അതെ സാറേ. വിൻസെന്റ് ചൊരപ്പാറ, പാലക്കാട്. അതന്നെ സാറേ. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച പരാതി G3240901866 ഡോക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചതിൽ
ഇതേ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ നൽകിയ മറ്റൊരു പരാതി G3240601730 ഡോക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് MGNREGS മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. മറുപടിയുടെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എങ്ങനെ മറുപടി വല്ലതും നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നോ? ഇല്ലല്ല. അതായത് നേരത്തെ കൊടുത്ത പരാതി അവർക്ക് വ്യാജ തെളിവ് കൊടുത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും അയച്ചത് ഞാൻ. നോക്കട്ടെ, ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒരു വ്യാജ രേഖയാണ് സാറേ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ആ രേഖ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂചനയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സൂചന പ്രകാരം താങ്കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരാതിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തി പാലക്കാട് ജില്ലാ ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ സൂചന 2 പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം വടകരപ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2018-2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം അർബുദസ്വാമി അല്ലേ? അതെ. എന്ന പ്രവൃത്തി കുടിവെള്ള കിണർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അല്ല എന്നും ശ്രീ അർബുദസ്വാമി 21/12/2008 അന്തരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരാവകാശിയായ മകൻ ശ്രീ മൈക്കിൾ 5/3/19 സമർപ്പിച്ച സമ്മതപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും 2,86,640 രൂപ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതന ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് നിലവിൽ സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്കൾ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിറ്റൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുൻപാകെ RC 397/22 പ്രകാരം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും കേസ് നിലവിൽ കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയുമാണ്. പരാതിയിൽ യെസ് സാർ, കോടതിയിൽ നിലവിലില്ല. കേസ് റെഫറായി പോയി. അതിന് SP മാഡം പാലക്കാട് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കരാർ ഉടമ്പടി അത് സാർ വായിച്ചോളൂ, പറയട്ടെ. അർപ്പസ്വാമി സണ്ണാപ്പ് യാപ്പൻ മരിച്ചുപോയ ആളുകളിൽ കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ PS 995186 PS നമ്പർ, സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ നമ്പർ. അതായത് ഞാൻ രണ്ടാമത് അയച്ച പരാതി കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ 21/12/2008 മരിച്ചുപോയ അർബസ്വാമി പേര് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചായും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ മരിച്ചുപോയ സാർ പറയും മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പേരിലാണ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് 2018 മരിച്ചതെന്നാണ്. അയാൾ 2008 മരിച്ചുപോയി. 21/12/2008 മരിച്ചത്. 2019 ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കരാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഇന്ത്യ നിയമവൃത്ത പ്രകാരം തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കേസ് കോടതിയിൽ നിലവിലില്ല. കേസ് റെഫറായി പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുനരന്വേഷണം മാഡം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, ഞാൻ ആ പേപ്പർ എടുത്തോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ആ ഫയൽ നമ്പർ എടുത്തോട്ടെ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഫയലുണ്ട്, ഞാൻ ഫയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. നോക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് വെച്ചേക്കുന്ന ആരാന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഈ പേജ് ഫയൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാണോ? ഇതാ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയല്ലോ. റൈറ്റ് ഇതാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മോന്റെ പേരെന്താ? യാഗപ്പനോ? പേരെന്താ? മൈക്കിൾ സാറേ. അർബുദസ്വാമി സണ്ണോ യാഗപ്പൻ. മൈക്കിളാണ് ഒപ്പ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അതായത് 21/12/2024 വടകരപ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകിയ വിവരാസന നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ മരിച്ചുപോയ ആളുപേരിൽ കരാർ ഉടമ്പടിക്കായി സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ് സാറേ? അതിന് കോപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് 13/12/2019 വടകര ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ പാലക്കാട് ഈ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ 13/12/2019 കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ അത് ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങിയ കാലാവധി 21/3/2019 കറുപ്പാറ എന്ന മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങിയത്. PS 995186 PS 995187 PS 995188 PS 995189 4 സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ കരാർ ഉടമ്പടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് എന്റെ വാദം.
അതെ അത് അതെ. പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജോയിന്റ് ഇത് മൈക്കിളിന്റെ പേര് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. മൈക്കിളിന്റെ പേര് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ. മൈക്കിൾ ഒപ്പിട്ടോടാം. ആ പിന്നെ അഫ്രോസ് സ്വാമിയുടെ പേര് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്രോസ് സ്വാമി വേണ്ട അതിനകത്ത് ഒപ്പിടാന്. അത് തന്നെ തെറ്റ്. പിന്നെ അത് സെക്രട്ടറി വടകര ഗ്രാമീണ സെക്രട്ടറി ശരി വെച്ച് രേഖ അതിനകത്ത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 4 സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ സാർ, അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട്, പേപ്പർ. ഉണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ട്, സെക്രട്ടറി തന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, 13/12/2019 കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ അപ്പൊ മുതലാഴ്ച ആദ്യം കൊടുത്ത പരാതിക്ക് ഇവര് വടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെറ്റായ രേഖ നൽകി കോടതിയും പോലീസ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പോലീസുകാരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ. ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ നിയമശാസ്ത്രത്തിൽ മരിച്ചുപോയാൽ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അങ്ങേര് പേർക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, എനിക്ക് കുടിവെള്ള കിണർ വേണം, ആധാർ കാർഡ് വേണം, റേഷൻ കാർഡ് വേണം, തൊഴിൽ കാർഡ് വേണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുക, ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാറേ. അത് കളി വേറെയാണ്. അത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, പിന്നെ DGP പറഞ്ഞ കാര്യം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തുടങ്ങും. അതിനുള്ള വകുപ്പ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന നല്ല റെക്കോർഡുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വാർത്ത കൊടുക്കാം, നാളെ തൊട്ട് പോയി മരിച്ചു പോയ ആൾപേര് വടകര പതിയിൽ പോയി ഇന്ന നിയമങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളത് പറ്റുമോ? ശരി. എന്തായാലും ഞാൻ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. പറയാം. അറിയിച്ചല്ല, എനിക്ക് അതിന് നടപടി വേണം. അത് മൈക്കിൾ ഒപ്പുവെക്കാൻ പാടില്ല സാറേ. നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് പറയാം. അത് പിന്നെ കോടതിയിൽ കേസ് നിലവിലില്ല. 2022 റെഫറായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി നോട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോട്ടീസിന്റെ കോപ്പി എന്റെ കൈവശം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അയച്ചു തരാം. ശരി. RC നമ്പർ ഉണ്ട്, RC നമ്പർ അയച്ചു തരാം. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം കോടതി കബളിപ്പിച്ചിരിക്കാനും അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തത്. പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മനസ്സിലാവശ്യം ജനാധിപതിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ശരി. എന്തായാലും അത് പറയാം, ഓഫീസിൽ പറയാം കേട്ടോ. വേണ്ട ചെയ്യുന്നതിൽ എപ്പോ നടപടി വരണം, വേഗം നടപടി വരണം. 6 കൊല്ലം ഇതിന്റെ പിന്നെ ഉടനെ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രേഖയും കറക്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർക്ക്? അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ നമ്പറും പഞ്ചായത്ത് 13/12/2019 കൊടുത്ത പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് കോപ്പിയും 12/7/2024 കൊടുത്ത വടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ആൾ കരാറിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറായി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതും അവരും കൊടുത്ത് ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. എല്ലാം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. വേണ്ട വേഗം ചെയ്തു തരാം സാർ. 5-6 കൊല്ലം പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെ സാറേ എന്റെ വീട്ടിലെ ഈ പരാതി സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ 2 പീഡന കേസ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ 100 കിലോ വരുന്ന തൂക്കമുള്ള വേസ്റ്റ് പേപ്പറുണ്ട്. പരാതി കൊടുത്തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും DGPക്കും SP ഇങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്തന്നെ നടക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ കേസുള്ള കാരണം മനഃപൂർവ്വം ഇത് രാഷ്ട്രീയ ശോഭയും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ. ഞാൻ വിജിലൻസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, അത് പറയാം കേട്ടോ. എനിക്ക് നടപടി എടുക്കണം. ഞാൻ പിന്നെയും വിളിക്കും. നടപടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ.